الخبر علت بيت كريستياننا ترعته مدحنا استبسرلو እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝበጽሐሉ ግዜ ሓደ ዝለዋውጥ ንርእሱ ዘይልወጥ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ስፍራ ኮይኑ ኩሉ ዝሰርሕ ውሉድና ከም መኽሊት መንግስቲ እግዚአብሔር ክንኣቱሲ ንደቀና ንመንግስቲ እግዚአብሔር ዝበቅዑ ጌርና ናይ ምጽአት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ ምልክት ኣብ ንሪኤሉን ኣብ ንሰምዓሉን ዘለና ናይ ምጽአት ነገር تا بيت كريستيان ግን ሙሉእ ክትከውን ኩሉ ከም ዘለዋ ኣብ ኩሉ ኸ ምልእቲ ምዃና ርኢና ነርና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይሁን። ለሙን ምሕረት እግዚአብሔር ለሙን ካብቲ ንሪኦን ዘይንሪኦን ምኽሪ ጸላኢና ዝባልሃና ዝሓለወና كم فقادو خاء بزي تخطاتالي انمهارو منفساونت انتايو ام منفساونتنا كحجزنا زغلو نجرات انتايو إلنا قدامي معرف صلوت رئينا كالاي معرف جميرنا يزلنا خاء مصحف قدوس بخما يون منفساونتنا كم صعبت እግዚአብሔር كم تختلت እግዚአብሔር كردعنا كحجزنا زغليلنا بجمرنايو أبز حلفة عفرق خمزة قارتنايو ركبنا نحنا مسمى صحف قدوس كما يمثل تاي ركب لنا اتخلو زقبا كهلونا زقبا ركب كما يكون زقبا إلنا مصحف قدوس كهلونا فقر مصحف قدوس كهلونا بقصال مصحف قدوس كننبب نمصحف قدوس بأخبروت كننببو زبل 4 نطبي مس رأنا اتغزي اخيلو እግዚአብሔር ተፈቂዱ نحنا خاب ህይወት ተጸኒሕና ክንቅጽሎ ኢና ኢልና ከም ዘቋርጽናዮ ሎሙ ኸኣ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስለዝረዳአና ነዚ ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና ሎሚ ካብታ ዘቋረጽናየን 4 ተሐምሸይቲ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብምርዳእ ምንባብ ነቲ ዘገዛእናዮ ንዑ ፍቅሪ ዘለና ብቐጻሊ ከነንብቦ ኸለና ከዓ በኽብሮት ዝበልናዮ ሓምሻይ ነጥብ ንሪኦ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብምርዳእ ምንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ናብ ማዕሙቅ ቃላት እቱውልና ማለት ክኸውን ተረዲእና ኣስተውዒልና ክኸውን ዝግብኦ ብምስትንታን ብዕንቆት ከነንብቦ እዩ ዝግባአና ነቢ ዳንኤል ኣብቲ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 እቶም ጠቢባን ከም ምንጽብራቕ ጠፈር እቶም ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ዝመርሑ ከዓ ከም ከዋኽብቲ ንዘለዓለም ክበሩ እዮም። ሕጂ ንቃል ኣምላኽ ምፍላጥ ንቃል ኣምላኽ ብኣኽብሮት ኣንቢብና ከነንብቦ ከለና ንሕና ክንሰምዖ ኣለና። ሰብ ኣንብብ ተባሂሉ ክወሃብ ከሎ ኣብዚ ናይ ጾምን ጸሎትን ዘለና ኣብ ኣገልግሎትና ይኹን ኣብቲ ናይ ሕማማት ዝግበር ብሓባር ዝንበብ ብዙሕ ጽሑፋት እንሪኦ እቲ ሰብ ነቲ ዘንብቦ ዘሎ ከምዘይ ሰምዖ ወይ ከምዘይ ንሰምዖ ካባይ ጀሚሩ ክጅምር ሓደ ግዜ ነቲ ቃል ዘይኮነ ነንብቦ እሞ ዘይንሰምዖ ስለ ዘለና ኢና ስቕልና ብጌጋ ነንብቦ እንድሕር ነንብቦ ኣለና ግን እንታይ በረኸት ዝበና ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ንመርሕ ንባዕልና ተባሪኽናስ ነቶም ሰምዕዎ ዘለዉ ንኣብነት ካብዚ ቀጻሊ ነንብቦ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣብዚ ዘለና ናይ ጸሎት ኣገልግሎት እንድሕር ኢና መዝሙር ዳዊት እንድሕር ወሲድና ከምዚ ዝብል ንባብ ንረክብ ኢና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 20 እንድሕር ረኺብና እንታይ ይብል እግዚአብሔር መዓልቲ ጸመባ ይሰማዓካ ኢልና ከነንብቦ ከለና ንዓናን ነቲ ዘንብብ ዘሎ ሰብ እንታይ
መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እግዚአብሔር መዓልቲ ሰበባ ይስማዕካ ሕጂ ንዓይ ሰምዓኒ ንዓኻ ኸማን ይሰምዓካ ኢና ንብለሉ ዘለና ስም ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ እቲ ከነንብቦ ከለና ንሕና እውን ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር መዓልቲ ፀበባ ይስማዕካ ስም ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቕደሱ ረድኤት ይስደደልካ ካብ ጽዮን ይደግፍካ ሕጂ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብምርዳእ ምንባብ ማለት ንዓኻ በረኸት ተሓፍስ ኣሜን ይኹነለይ እወ ጸሎተይ ይስማዕ እወ ረድኤቱ ይስደደለይ ኢልና ከነንብቦ እምበር ከምቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ካብ ኣይሁድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክኸውን የብሉን ክርድእዎ ዕላምኡ ከይፈለጥዎ ዝነበሩ ንኣብነት ንሰንበት ቅዱስ ገይሮም ክሕዝዋ ከለዉ ፈጺሞም ኣይርድኦምን ዝነበረ ጎይታ ነቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ምሳሌ ዛንታ ትርጉም ብጻይ ትብል ቃል ፈጺሞም ኣይርድእዋን ነይሮም እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣይርድኦምን ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ንዘበናት ዘንብብዎ ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ኣይርድእዎን ንሕና ከዓ ንዘመናት ቃል ኣምላኽ ኣብኢና እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ መዝሙር 23 ናንብብ ክትባ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ስለዚ ጓሳየን ነብር ኣሎ ትኸነንብቦ ከለና ብምርዳእ ብምስትውዓል ክኸውን ኣሎ ከምቲ ሆሴዕ ምዕራፍ 4:6 ኣድላይ ብዝኾነ ምርዳእ ኸነንብቦ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፋል ፍልጠት ስለዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ኣቤካ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዝረሳዕካ ኣነ ድማ ንደቅኻ ክርስዖም ኢሉ ካብዚ ሰውረና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ዘለና ርክብሲ ከመይ ክኸውን ዝግብኦ ኢልና እንዲና ነጥብታት ንርኢ ዘለና ንመንፈሳውነትና ክሕግዘና ከም ሰዓብቲ እግዚአብሔር ከም ደቂ እግዚአብሔር ዝተባሃልናሲ ሓደ ካብ ፍልጠት ከማልኦ ዘለዎ ብቕዓት ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ዘይምውካል መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ፍቕዲ ዘይኮነሲ መጽሓፍ እዩ ሓንቲ ፍቕዲ እውን ንዕላማ ትእዛዝ ኣምላኽ ሙሉእ ትርጉም ኣይትህቦን እያ ኩሉ ስሕተት ኣብ ዘመንና ንሪኦ ዘለና ንመጽሓፍ ቅዱስ ብግባእ ካብ ዘይ ምንባብ ካብ ዘይ ምስትውዓል ካብ ዘይ ምስማዕ ዝመጽእ ስለዚ ምስ ሓደ ርእሰ ነገር ዝተሓሓስ ጥቕሲ ኣኪብና ሙሉእ ትርጉም እንረክብ ወይ ዝህበና ንብሙሉኡ ኣብቲ ሓደ ምዕራፍ ኣብቲ ሓደ መጽሓፍ ኣብ ካልእ ዘሎ ምስነሳንየ እዩ እዚ ብመንፈሳዊ ዕንቆት ከነንብቦ ከለና ርድኢት ዝበና ብዘይ ምርዳእ ብዘይ ምስትንታን እንተንበብናዮ ኣገዳሲ ይከውንን ኣንቢብና ኢና ግን ንነፍስና ጠቃሚ ይከውንን ግን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ውሽጣዊ ሓሳባትናን ልብናን ኣእምሮናን ኣትዩ ንስምዒትና ክትንክፍ ዓሚቕ ንባብ ክንጥቀም ይግባአና ንዑ ኢና ከዓ ንመሃሮ ዘለና ስለዚ ንመንፈስ እቲ ትእዛዝ ኣርዚንካ ንመንፈሳውነትናሲ ኣርዚንና ክንሓስበሉ ይግባእ ቃል እንታይ ማለት እዩ ዜና እንታይ እያ ትብለኒ ዘላ እንታይ እያ ክትምህረኒ ኢላ እዛ ቃል እዚኣ ሎማዓንቲ ትዛረበኒ ዘላ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ከዓ ንጠቕሶ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6:63 ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት ኢሉ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላሲ መንፈስ እየን ህይወት እየን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብቦ ከለና ህይወት ምዃኑ ኣገዳሲ መንፈሳዊ ትርጉም ከም ዘለዎ ብምርዳእ ከምቶም ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ብዘይ ምርዳእ ይገብርዎ ንዝነበሩ ሃርያ ጳውሎስ ክገንሖም ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3:6 ዝገንሖም
لك نعنا خوم خين قلنا انت ايلوم فيدل يقتل منفس قنا هياو يجبر نسوخا نناي منفس انبر نناي فيدل زي كونس اقلقل تحدش كيدان كنكون اقلقل تي قبرنا استوعلو سيل كانت فيدلات راي بزي مستوعل اندحر نحزول لنا بمنفسنا اندات رداده نوشتنا اندات انكفنا اندات سوتنا اندات سقرنا اندات سمعنا نخيتلنا ازي مصحف قدوس نمنفساونتنا خونه نسرت امنتنا زملكت اكداسነት ብሎ ብዙሓት ሰባት መጽሐፍ ቅዱስ የንብቡ ቋንቋ ሆኑ እንተነበሩ ትርጉሙ ስለዘይተረድእዎ አገዳስነቱ ስለዘይተረድኡን ግና መንገዶም ሲሒተው ነቲ ትእዛዝ አምላኽ አይተቀበልዎን አቦታት አዴታት ሕዋት ነዚ ጊዜ ሰውኢና ጊዜ ፈሊና ኩፍልና ክንመሃሮ ዝደልየና ዘድልየና ንምንታይ አፍትራኢ 36 እዝኒ ዘላቶ አስተውዕሉ እዝኒ ዘለዎ ንመንፈስ እቲ መንፈስ ማሕበራት ዝብሎ ዘሎ ይስማዕ ይልቃል ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ከምቲ ወንጌል ማቴዎስ ዝነገሮም በ22 ፈቅደ 29 ኢየሱስ መለሰ በለሞን መጽሐፍቲ ወይስ ኃይለ አምላክ ሰአን ምፍላጥኩም ይኹም ትጋገይ ዘሎ ንናኸሶ ንባልዖ ንጭነቆ ንፈርሖ ኩሉ መዓልታዊ ህይወትና ዘጋጥመና እንታይ ኢልና ነቲ ዝወነናዮ ነቲ ፍቅሪ ዘለና መጽሐፍ ቅዱስና ነቲ በአኽብሮት እንንብቦ ነቲ ንግደሰሉ ቃል አምላክ ስለዘይንሰምዖ ስለዚህ ንአገዳስነት ኩሉ እንገብሮ ነገራት ክንርድኦ ክንጽዕር እንተዘይክኢልና ግዜና ከንቲ ይዝሓልፍ ብኸንቲ ሓልፍ ምክንያቱ አቦታትና ነማኽር አሕዋትና ነማኽር እንድሕር ምርዳእ አቢልና ብዙሓት መናፍቃን አንጻር እግዚአብሔር ዝኾኑ ሰባት ማለት አብስሑት ዘለው ትምህርቲ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ የንብቡ እዮም ረገሊአቶም ምሁራት ንርእሶም ገይሮም የሚርእዋ ግን ካብቲ ቁኑዕ መንገዲ ርሒቆም እዮም ንአምላኽ አየስተውዓልዎን እንታይ እዩ ትኽብሎ ደሊ ዘሎ አይተረድእዎን ሓደ ግዜ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲ ጥቕሲ መሪፆም ነቲ ዝተረፈ ጥቕሲ ዕሽሽ ይብልዎ እዚኦም ቶም ናይ ስሑት ትምህርቲ ማለት ስለዚ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ምርዳእ ዘይብሎም ኮይኖም እንተርፉ ንኣብነት ፖፕ ሽኖዳ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መንፈሳውነት ዝብል መጽሓፍ ዝጠቐስዎ ሓደ ነጥብ ኣሎ ንኣብነት ኢሎም ዞም ስሑት ዝኸዱሲ ነቲ ጎይታ ዝበሎ ጥቕሲ ይወስዱ ካባይ አቦይ ያዕብዩ ዝብል ጥቕሲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14:28 ኣሎ እጅ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ካባይ አቦይ ያዕብዩ እጅ እንታይ ኢሉሎ ጎይታ አቦይ ያዕብዩ ኢሉሎ እዚ ኣይወስድዋ እዚኣ ንበይና ሓፍ ኣቢሎም ኢሉን በዓል ጎይታ ኢሎም ጎይታ ከምዝንእስ ጎይታ መሰቦ ማዕረ ከም ዘይኮነ ይርዱ ግን ኣብ ግምት ዘየእትዎ ነጥብሎ እዩ እንታይ ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ኣብ ግምት ዘየእትዎ ነዛ ትስዕብ ጥቕሲ እዚኣ ግን ኣብ ግምት ከየእተው እዮም ዝዛረቡ ኣብ ዮሐንስ 10:30 እንታይ ኢሉሎ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ነዚ ኣቦን ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ዝብል ዘሎ ከይሰምዑ ነታ ብ14 ዘላ ካባ ያቦይ ዓብ ትብል ይሰምዑ أسيز قرن سلزي نحنا نعاتهم زيبلو زي كوننا نار استنا نحنا كي نقاقي نحنا من قصة سمايات تصبينا زلا أبتصو من صولة زلنا زي أبي رحتونا كملس نتصبه زلنا
كم زخين خو وي قال خاباتاتهم كم زي بلو يومو توم هاريات كم زي لهم انديوم الناس كي نقاقة أو قبر هاريات 16:31 بقويتا يسوع كريستوس إيمانهم نسخان بيت كان كتدحني إغم بلوم أستوعلو قبر هاريات 16:31 بقويتا يسوع كريستوس إيمانهم نسخان بيت كان كتدحني إغم بلوم إتو قويتا زبالو مسو أي تقصوانيو انتا يلو نيرو أماريكوس 16:16 زأمنن استتنك أن كدحني تزي أمن قنا كهناني سلازي نحن تتقصد راي همن تراي تأخلك كايلو اتخالق سرعات كبر زلو اندحر زي قميتو حنت نقر بكا ممان تراي كوا نيسوس تقبلو تراي زبل كنوسد يبلنا نيلون بوبشنو دا سلازي زخوانة سب كمزي انتن بابا كمزي ديو مو زبل تتصحيفو زلو ويتا قنا دقاقي مزبولو كنستوعلو يقبعنا انتا إلو ماتيوس 4:7 يسوس نكزابير عملاخكا عيتفتاتو انو زبل تصحفالو سلسة حدوكا خمزي دما تتصحيفو انتا بلا ملسوخو خاون زقبع ويتا يسوس كريستوس زملسوي انتا يملسو يسوس كا نكزابير أملاخكا عيتفتات إنه زبل صحف على مغنياتو نعونتي زي عندي خمزي كبل كله مرر زبالة ملس كخواني خيلي لهم بوبشنا دا مرر زبالة تصحيف إيو انت بالناسي زي كوحات قلي خيلي قن نعانا نمتنكا نعانا كمزي أيلوان ديلنا كافتي قالك زي أبير زبالة نخاين واتسينا أيلو أب محلي شوعت محلي فقد سلستسي قص انت حزنة لبي يبره أمو كابس حق حزن يحيش أقرم كالون انت إلهم بوبشنو لا 5 زبل صحفون على إلهم أفيليبس 4:4 بقوي تاخلو ساعة تحقوسو دقيمة تحقوسو زبل على توسخا خمزي زبل قالالو أما هاللي سلسته محلي سلسته فقد حدن 4 فقد حدن 4 نخلو نخلو زمانو علو أحبت تحت سماي نزلو كله نجر كجزء له نبغيات جزء له نسحق جزء له نحزن جزء له نجهد ما جزء له بس كمزي أنت أم بيبنايو بمستوعل طبيبان خو نحن تطراي ويتا كل ساعه تحقوس وداقي ما يلو ندي تحقوس كنبل طراي زي كونه نغلو مصحف قدوس كنغاناز نغلو غغزي يلو ابتحت سماي نزلوسي نغلو نبغيات غزي يلو نسحق غزي يلو نحزن غزي يلو نغايلا غزي يلو نغلو غزي يلو نامنت بوبشنيراز تقصو نامنت زوم أدفنتس زبالو نمعلت سنبت ذكروا إلي إذا ساعات عسرة فقد شمونت نابلو سنبت كتكون انت تخرخرو نتقدم مالت يومي صحف كم زي بليلو دقيم ببلعن مستن وي بمبعال بعالات وي بسرق ورح وي بسنابت زمت حدكوا أيفردكم إذا نتي زمت سلالوتي اتسقاقنا كريستوسي زبل الله بقولسي معرف كلته 16:10 انت اينا نتقص لنا عم مصحف قدوس زركب تقصي بحاده انت اكيبنايو ننحدحدو زتأساسر عمقت زلوو مرداء كمسرت زخئلي ننحدحدو زقاج ايكون وابز خمزي لابزسي مصحف قدوس دعنا ننحدحدو يقاجوري ايقاجو بزعبات مس مصحف قدوس زلنا ركب
እንታይ ካልእ ክንርኢ የድልየና ምስቲ ዘለኒ ግዜ ቀልጥፍ ክብለ ካልእ ኣክዳስ ነጥብሎ እዚ ኸ ኢዮብ 33 14 እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሓንሳዕ ክልተሳዕ ይዛረብ ሰብ ግና ኣይቐልድ ኣምላኽ ዚ ከነንብቦ ከለና ንጎ መዓልቲ መዓልቲ በብግዜ ኣብቲ ኣምላኽ ዘበለናስ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ከም ዝቦና ኢዮብ ዝበሎ ኣምላኽ ሓንሳዕ ክልተሳዕ ይዛረብ ሰብ ግና ኣይስተውዕሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣንብብ ኣቢልና ጥራይ ስለምንባብ ንሓልፍ ኣቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር 62 11 ግን እንታይ ኢሉ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳዕ ተዛረበ ኣምላኽ ሓንሳዕ ተዛሪቡ ክልተሳዕ ሰማዕ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንመጽሓፍ ቅዱስ ብምርዳእ ከነንብቦ ይግባአና እዩ ምስታ ግዜ ናብታ ሻድሸይቲ ክሓልፍ እታ ሻድሸይቲ ነጥብ ንሪኣ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ምዝካር እንድሕር ብምስማዕ ነቲ ነንብቦ ዘለና እንዳሰማዕናዮ እንዳተረዳእናዮ ነንብቦ ኣለና ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ንምዝካር ኣይንሽገርን ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ንጹር መንፈሳዊ ስርዓት ወይ ሰረት እምነት ነቲ ዘተባብዓና ኣብ እምነትና ዘጽንዓና ኣምላኽ ንዓና ዝተማባጽዖ ነቲ ንሕና ክንመስሎ ዝግባአና ነገራት መልሲ ዝኸውን ጥቕስታት ክንሽምልዶ ይግባአና ኣብ ኣእምሮና ኣብ ልብና ክንደጋግሞ ናብ ነፍስና ናብ ዓሙቕ ኣእምሮና ምስትንታን ከነሕድሮ ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ምንጪ ናይ ምንባብና ምስትንታንና ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሽምድዶ ዘለና ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ፖፕሹነዳ እንታይ ኢሎም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሽምድዶ ዝግባአና ነገር ብዙሕ ኣሎ ገለ ንኣብነት ኢሎም ካብቲ ኣብ ከረን ዘሎ ስብከት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ማለት ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 7 ማለት እዩ ቀረታ ኣብ ማቴዎስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከት ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 7 እዩ ዝኸይድ ኣብዚ 5 6 7 ዘሎ ምዕራፍ ናይ ከረን ስብከት ገለ ካብዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሽምድድ ይግባአና ናይ ባህርያት ፍቕሪ ዝምልከት ብዛዕባ ፍቕሪ ዝምልከት ኣበይ ይርከብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ብዙሕ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ማዕዳ ተግሳጽ ዘለዎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ ሙሉእ እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ወይ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ብዙሕ መንፈሳዊ ትእዛዛት ኣሎ ወይ ኣብ ገሊኡ ክፋል መጽሓፍ ምሳሌ መጽሐፍ ምክብብ መጽሐፍ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ዘዳግም ምዕራፍ 5 ብዛዕባ 10 ትእዛዛት ተወሲድና ኣብሎ ሓያሎ መዛሙር ጸሎት ነቢያት ሰባት ይሽምድድዎ እዮም ብዛዕባ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ርድኢት ይህልዎም እዚ ኸ እንታይ ዝሕግዝ ኣብ መንፈሳዊ እምነትና ኣብ ሰረት እምነትና ንዝገጥመና ወይ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ቤተሰብና ክሓምም ሞት ከጋጥም ዝኾነ ኩነታት ዘርዕደካ ዘሸብረካ ዘፍራሓካ ክገጥም ከሎ እቲ ዘጽናዕናዮ ጥቕሲ ይሕግዘና እቲ መንፈሳዊ ሰብ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ጥቕሲ እንተዝሽምድድ ኣነ ንስኹም እንዚ እንሰምዕ ዘለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ንኣብነት ሓንቲ ጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወሲድና እንተንሽምድዳ ብቓልና እንተንወፃ ንኣብነት ዝጠቐስናዮ ዓንተበይ ጥቕሲ ፊልጵስ 4:4 ብጎይታ ተሓጎሱ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ዝብል ንኣብነት እዚኣ ሎማዓንቲ እንተንሽምድዳ ብቓልና እንተነጽንዓ ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ መዓልቲ እዚኣ ሒዝና እንድሕር ውዒልና ኣብ ሙሉእ ዓመት ክንደይ ዝኣክል ጥቕሲ ምሸምደድና ወይ ከዓ መጽናዕና ሰብዎ እሞ ኣብ ብዙሕ ዓመታት ክንደይ
بزح زلو تقسي أبا أمرنا محزنا ولا بحنت سومون حنت تقسي انت نحز دحان وا معناتها ودا بزح نديلنا دحان اوكي حراي كم جمرتي قبطر سلنفتو ننفسنا كنكبابدلا سلازي اندل حرايس كدحان بقى نرادادا ابسومون حنت تقسي نصنع نبل اموداتا عمد 50 كلتن تقسي حيزنا عينك اب 10 عمد 520 تقسي بقالنا صنعنا لنا اذا مس جبرنا بزح لنا زرتع زستخاخل كمتي እግዚአብሔር ዝደልዮ ክንከይድ ዝሕግዘና ብዙሕ ነገራት ግን እትቀንድ ገዳሲ ኢሎም ቦክሽን እዚ ዝተሸምደደ ጥቕሲ ኣግብሪ መውዓል ኣግሲ ኣገዳሲ ብዛዕባ ጉዳይ መንፈሳውነት ደቅና ብተደጋጋሚ ዘጨንቐና ነገር بونجيل كعبيو تماهيرون كعبيو مزمران كهونو دياقونات كهونو أقلقل تكونو جن بخمي يوم زعق أبوه بخمي يوم ناو زبصحو زمراي داويت نت نبي بزعبا قداي بزح زستنتن زنبرة بزح نقالو بوز من راح زنبرة لك كم كنخونو أتي كقبرو زقبا انتاي اللي حريلنا كنستوعلو كنمهارو زقبا أنا انتاي اللي حريلنا نمتصحف قدوس مذكر memorizing verses from the Bible كان مصحف قدوسي تقصتات كنذكر كنكلالن انتاي زحجزنا ز تقصتات زي فرحات ابز سمعنا ناتكا ነገር ኣብዝብል እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብለይ እግዚአብሔር መዓት ጸበባይ ስማዕካ ዝብላሎ ኣብ ጸበባይ ክሰምዓኒ ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ዝብላሎ ልዕል ከብለኒ ብሩባ ሩባ ድነሞት እኳ ተኸድኩሲ ሞት ኣይፈርሕኒ ይዳ ንሕና ሎሚ ዘፍራሕና نعمت زبلع كلنا ناي 10 عمت نجنا ناي عمت زبلع كلنا نورح نجنا ناي سومون زبلع كلنا ناي معت زبلع كلنا محرخ لينا نجنا انت ايت مغنيات اندي حريلنا اتي منفساونتنا ترجم مسحيت له اتي مصحف قدوس زلنا ركب ترجم مسحيت له لوم እግዚአብሔር ዝገነሐና ዘሎ لوم እግዚአብሔር بزن قالات غيرو ززاربنا زلو انتاي دحريلنا تقسم مصحف قدوس كنذكر مصحف قدوس بمردع كننببو زدلينا زلو انتاي مستياتنا سلازخون هيوتنا سلازخون نابرانا سلازخون نايزل عالم منغستي تصبينا زلا اذا غزياويت دنقادنا كنحلفيا اب سماي بيت علنا اب اخن كيدينا نافتا بيتنا زخون أبزو خوينا نسرح بيت كنحجز تخوينا جلس كم زبل جلس كم زبيبو وزت أصفاليتو أنا خا نتسألك زي أبير قلت تسألك كابسحوت صورني نعاي كم قالك نعاي كم ودخا نعاي كم صعابيخا اتك خونو اتك جبروز جبأني بزح نجار على النمو زي أبير مهارني زي أبير تزاربني زي أبير كخونون كخدون زجبرو كخدون كجبرون زجبأني نجار أستمرني كنبلو أبزت صومن صلاتن من بابنا نعو مسعبنا نتن جبرو زلنا صلات نتن جبرو زلنا صوم بقال أملاخ استسني منفساويان زيهم كوني أملاخ سباتيوم زيهم كو كريستيانيوم تبايلو منفساو سب منفساو زبلو صلاي كخونا لويلنا مصحف قدوس زنبب مصحف قدوس كنبب كلها مس እግዚአብሔር አምላኹ ዘሎ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ምስ መስተያቱ ምስ ህይወቱ ዝኾነ ቃል አምላኽ ዘሎ ርክብ ንምጥዓዩ ናይ ዘለዓለም መንግስት መውረስ ኢሉ ዝተዋሃበናሲ ከምቶም
ዘይስተውዓልዎ ናብ ስሑት ኣንጻር እግዚኣብሔር ዝተሰለፉ ንዓኣቶም ከይንመስል ቃል እግዚኣብሔር ብምስተውዓል ነንብቦ ብምፍራሕ ነንብቦ ንንበረሉ ዝያዳ ኩሉ ነቲ ንሕዞ ነቲ ነንብቦ ተፋቐሩ ተይሉ ተፋቐሩ ንዑ ንንበሮ ኣይትፍርሑ ተይሉ ንዓይ እመኑን እንተይሉ ንዑ ኸነተግብሮ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ዘለዓለም ዓለም